जय माँ मंगला जय माँ महामाई मु श्रीनु आपण मानक स्वागत करुच्ची मो चैनल माँ मंगला पो चैनल को आउ एक नुआ वीडियो को माँगर तृतीय पाली रे पूजा कौन केमिति कलु एवं माँगर पणाटा मु केमिति तैयारी कली आपण मानक ए वीडियो रे मु देखेबी। आग वीडियो रे कहितली माँग पणा रे उखुड़ा पड़ेनी आ जे कोनोसी फलमूल आपण पकई परिबे मु भाबिले आपण जानि पार नथे मु ए वीडियो रे आपण मानक देखै देली आउ चलंतु स्टार्ट करे हम वीडियोटी। जय माँ मंगला जय माँ महामाई माता कवि सूर्यनगर बैराणी इष्टदेवी बा निज घर रूप से सेठी माँ पूजा पाउछंती। सेठारे जने व्यक्ति जहाँकर ना होची बलदिया देली सेटारे स्थापन करिथिला। आ माँकर पूजार विधि विधान होची मुख्यतः माँ को घटरे स्थापन करा जाए। शनिवार दिन जेमिति हलदी रे तांग मुख करिवो आ तांग गजामुग गुड़ भोग देव एवं मंदार फूल तांग पाखरे थिबो। एहा मुख्यतः माने चौरा मूल माने वृंदावती मूल रे हुए। आमे जेहेतु वर्षटांक माँ को कौन खरा वर्षा शीतर रखिपारिया से आम घर भितर एक वृंदावती को लेकिन सेठी स्थापन करुचे। आ माँ को नाली माटी तो प्रथम आम धोईकी चिता फिता पकाउचे जमीती तापरे घट स्थापन करचे सेमिति पूजा करा जाए। आ माँकर एहारे मुख्यतः भोग तो गुड़ आ मुग मु कही आ माँ को पणा सबु शनिवार माँकर पणा ही बहुत पसंद। आ जो ओसार माने बहुत लोग कही कौन माने लाभ मिल आम कले कौन केमिति हम माने से मु कहीदे यही ओषा माने कौन कले न मिल मत कहतु माने बहुत लोग कमेंट रे कहते ओषा कले कौन मिल एटा नु इंस्टाग्राम रे मते कहते बहुत लोग मु तो कहली मु जिते लंग वीडियो छाड़ी एकाथरे बुझेदेवी तुमको कौन मिले बोली। देख प्रथमे तो जो स्त्री लोक घरे शाशु शशुर माने भल पाऊन ए ओषा कले भल पाइबे निजे डाकिकी नेबे। जार बेपार वाणिज्य हो स्त्री जदि घरे जदि ओषा कले ताले बेपार वाणिज्य हम। जार पाठ पढ़ु नथिबे किछि मूर्ख माने गध जो माने किछि पाठ पढ़ नथिबे से माने पुओ हो बा झियो हो एटारे बारण नहीं ओषारे तमे जदि करिवो माने आपण पंडित रे गणता हेबे। आउ ए ओषा कले एते मान सम्मान मिलिबो माने तमे भाबी ही नथिबो। आ माँकर एटा होची माने माँ तो दुर्गांकर जेहेतु अंश ना माँकर एटारे 16 पूजा भी होता है। कही यार वीडियो रे माँकर 16 पूजा रे खीरी काकेरा खेचड़ी भोग लगे बेली। आउ माँकर सबू जेकोसी जिनिस हेब माँ आसबे देहरे लगे ना कहीदेवे मुझे एटा भी कही। आ माँकर यहाँ मुख्यतः घटरे स्थापन करा जाए माने हलदी मुह आपण करेंगे जदि हलदी मुह न कर माने खाली जो घट बसते माँ ना से घटरे भी माँकर गोटे गिनारे जमीती मु हलदी आइली से अगुरु गंगा जल साधा पानी मिसई गोलई देली तापरे माँकर जो मुख सी जो घटरे स्थापन कली तापरे कौड़ी दीटा आनी बाहरी माँकर आखि करदब। जो 10 टंकिया कला मिलची ना जो अंबर जो स्त्री माने झील मैंने लगाती सेरा भी आनीपर आम एक अंबर पचारि जा से मना कला मुझे 10 टंकिया बाध्य मैंने आने को कलर रे कली आ माँकर माने बेस करदेली। आ माँ टी मैंने भल देखा जी बोली माँगर गोटे मुकुटा छोट मुकुटा टे आनी हारी देखो आर पानी प्रथम पाली तो माँ मैंने बहुत सुंदर देखाले आ द्वितीय पाली आउ टे सुंदर देखाले आ तृतीय पाली देखो ए पाली माने माँ पूरा खुशी हो जाती। आउ माँगर तो माने एमती लीला लगी आ देख माँगर माने समस्ते कहते माँगर विधि विधान कौन माने आम ओषा तो करदेबू वर्षे एतके आ कौन केमती करदेबू। मुख्यतः प्रथमे तुम छाड़ आइंस माने आमिष जोटा वर्षे पर्यंत माने आमिष खाइबनी। आमिषटा तो एमती भी खाते आम जमी छाड़देचु तुम छाड़देले भल आ सब लोक कौन छाड़ी पारे तुम वर्षे पर्यंत आमिष छाड़देव। तापर माँकर देख शनिवार दिन सका उठब मुंड हरिका सब धोब भल कि स्नान कर माँ को आसी मुंडिया मार तुम घरे जो तुम कोठीशाला बोली जोटा कहुए से मुंडिया मार तापर माँकर सब जिनपतर आण माँगर जमी पूजा करने कथा सेमती पूजा कर पूजा सरिले जो भोग नड़िया कदली जी आनी से बांटिकी बाड़े की माँ को आगे भोग दब तापर खाइब तापर कोठीशाली की जेजा घर को जेजा जीव आ दिन में बक्ते अरुआ अन्न खाइब आउ दिन में शोबनी मन रखी था ये ओषा कले माँ शनिवार माने महामाई ओषा कले दिन में किए शुअंती आ दिन में थरे भात ये अरुआ अन्न जहाँ तुम खाइब तापर संध्या टाइम रे कौन कहला तुम फलमूल खाई रातिटा कटाई पार। आउ यह हूँ माँगर विधि विधान आउ हाँ जो सेजरे शोइथिबो से सेजरे भी शोइबनी माने धुआ पाल्टा सेजरे शोइबनी धुआ सेजरे शोइब
ସେଦିନ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରତ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିଥିବେ ସେଇଟା ମାନେ ହାତରେ ଲଗେଇବ ଆଉ କାହା ଓଳି ତଳକୁ ଯିବନି। ମାନେ ତୁମେ ଯେତିକି ଓଷା କରିଛ ସେ କୋଠିଶାଳକୁ ଆସିବ, ତାପରେ ଓଷା ସାରିକି ଯିବ। କାହା ଘରକୁ ଯେମିତି କାହା ଘରକୁ ଯିବନି ଆଉ ସେଦିନ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଦେଖ ମାଆ ମାନେ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ବୋଲି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖ 2 ମୁଠା ବେତ ଆଉ 2 ମୁଠା ଏ ଯେଉଁ ମୟୂର ପିଞ୍ଛ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖ ହଳଦୀ ଲଗେଇଦେଲି, ତାପରେ ତାକୁ ବି କ୍ଷୀର ଆଉ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି ମୟୂର ପିଞ୍ଛକୁ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଦେଇକି ସେଠାରେ ମାଆଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିବି ଦେଲି। ଆଉ ଏଠି ତ ଆଗୁଆ ନାଲି ମାଟିରେ ନିଜେ ଲିପି ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ନିଜେ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳା ଶାଳରେ ମାନେ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପସନ୍ତିନି, ନିଜେ ଯେମିତି ପାରିଲି ସେମିତି ଝୋଟି କରିଦେଲି। ଆଉ ଏଇଠି 2ଟା ଇଟା ରଖିଦେଲି, କହିଥିଲି ନା ଉଞ୍ଚା ଦେଖାଯିବେ ମାଆ ବୋଲି, ଉଞ୍ଚା ଦେଖାହେଲେ ମାଆ ଟିକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ ନା। ମଙ୍ଗଳ ମାଆ ଟିକେ ହାଇଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ମହାମାୟୀ ମାଆ ଟିକେ ହାଇଟ୍ ହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ। ତାପରେ ଖଟୁଲି ଆଉ ପିଢ଼ାଟା ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି। ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ କଳସ ଥିଲା ସେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ କଳସକୁ ଆଣିକି ତାପରେ ଘାଗେରା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲି, ଓଢ଼ଣୀ ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ଟାଇପ୍ର କରିକି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲି। ଆଉ କୂଅ ପୋଖରୀ ନଈ ଯେଉଁଠୁ ତୁମେ ପାଣି ଆଣିଲେ ମାଆଙ୍କର ହେବ। ମୁଁ ହେଲେ ଆମର ତ ଏଇଠି ପୋଖରୀଟା ପାଖ, ପୋଖରୀ ବି ଏଇଠି ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପୋଖରୀ ପାଣି ଆଣିକି ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ 3 ଥର ମାଆଙ୍କର ପୁରେଇ ଦେଲି ପାଣି, ଆଉ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିଦେବେ, ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିଦେବେ ଯେମିତି ମଝିଟା ଆଉ ଚାରିକରେ ଯେଉଁଟା ହାତ ଭଳିଆ ଅଛି ସେଇଟା ପୁରା ଯେମିତି ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାରଟେ ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଏଇନା ତାଙ୍କ ଘଟ ମାନେ ମାଆଙ୍କର ସେଠି ସ୍ଥାପନ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକରେ ଆମେ ଯେତିକି କରୁଛୁ ଓଷା ମାନେ ଯେତିକି ଆମେ କଳସିଆ ପିଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଗୁଆ ଥିଲା ତାକୁ କ୍ଷୀର ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇକି ସବୁ ଗୁଆକୁ ଟିକେ ସଜେଇ ଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ସଜେଇ ଦେଇକି ମାଆଙ୍କ ମଥାରେ ଯେଉଁ କଳସ ଥିଲା, ଯେଉଁ କଳସରେ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ନା ସେଥିରେ ପୋଖରୀ ପାଣି ପୁରେଇକି ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଆ ଆମେ ଯେତିକି କରୁଛୁ ସେ ଗୁଆ ସବୁ ରଖିଦେଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଢ଼ା ଉପରେ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ରଖିଦେଲି। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ କେଶ ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ମେସୋରୁ, ସେଇ କେଶ ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଏଠି କ'ଣ ମାଆ ଯେହେତୁ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନା, ତାଙ୍କ ଚୁଟି ଜଟା ହେଇଯାଇଥିବ ଯେମିତି ସେମିତି ଆମେ ଟିକେ ପାନିଆ ଆଉ ଟିକେ ନୂଆ ତେଲ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଆସିଥିବ ସେଇଟା ମାରିକି ମାଆଙ୍କ ଚୁଟି ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ରଖିଦେଲି, ତାଙ୍କର ଚୁଟି ଲଗେଇଦେଲି। ଆଉ ମୟୂର ପିଞ୍ଛ ଦେଖ ମାଆଙ୍କର କେତେ ହେଇଗଲାଣି। ମଙ୍ଗଳା ମାଆଙ୍କର ତ ସେଠି ବହୁତ ଥିଲା, ଆଉ ମହାମାୟୀ ମାଆଙ୍କ ଯେହେତୁ ଦେଇଦେଲେ ମାନେ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମାନେ ଦେଖ ଜମା 2 ପାଳି କରିଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଓଷା କରିଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ସେ ଦେଖ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ବେତ ଆଉ ମୟୂର ପିଞ୍ଛ। ଏମିତି ମାଆଙ୍କର ଏମିତି ଯିଏ ମନ ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କରିବ ମାଆ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଏଠି ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ଗଣେଶ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ସ୍ଥାପନ କଲି। ତାପରେ ସବୁ ଫଟୋ ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଟିକେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ନିୟମ ଏଥିରେ ଅଛି। ମା ମହାମାୟୀଙ୍କ ଫଟୋରେ ବି ମୁଁ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ବାନାଟା ଆଣିଥିଲି ମାଆଙ୍କୁ ସେଟା ବି ରଖିଦେଲି। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଯେତିକି ଜିନିଷ ସବୁ କାଚ ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ଯେତିକ ସବୁ କଥା ରଖିଲି। ଆଉ 2 ଜଣ ଆମର କହୁଛନ୍ତି କରିବେ ବୋଲି ଓଷା ନା, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ଆଣିଥିଲି ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲି ସେ ଟିକେ ମାରା ହେଇଛନ୍ତି ତ ଆରପାଳି କରିବେ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଦେଖ ଫୁଲମାଳ ବି କରିଦେଇଥିଲୁ। ମାଆଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲମାଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ କୋଠିଶାଳଟା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘରେ ହେଇଛି, ମାନେ ମଙ୍ଗଳା ଶାଳରେ ହେଇଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁବ ଦେଲି, ତାପରେ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଲି, ତାପରେ ମା ମହାମାୟୀଙ୍କୁ ଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମାଆର କେହି ତୁଳନା କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମାନେ ସବୁ ସଇଲା ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ କଳା ଲଗେଇଦେବେ, କାହିଁକିନା ନଜରଟା ଲାଗିଯିବ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କଳା ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇନା ଅରୁଆ ଚାଉଳ କରେ ଦେଲି 2 କରେ, ପ୍ରଥମେ ତ ମହାମାୟୀଙ୍କର ତାପରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଦେଲି। ଆଉ ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଆମ୍ବ ଡାଳ ହେରିକା ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆ ମାନେ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ମାନେ ଦେଖ ଏତେ ମାନେ ତାଙ୍କ ମାୟା ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତିନି କି, ସେଇନା ମୁଁ ଭୋଗ ବାଢ଼ିଥିବି ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଭୋଗ ନାହିଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ମାଆ ମାନେ ଖେଳେ ଯେମିତି ଆମେ ତାକୁ ମାଆ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ନା, ସେ ଆମ ଛୁଆବେଳେ ଖେଳୁଛି। ଆଉ ମଙ୍ଗଳା ମାଆଙ୍କର ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କହିବି ତାଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ଆଉ କେମିତି ମୋ ସହିତ ଯାହା ହେଉଛି ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କରିବେନି। ମାନେ ମା ମଙ୍ଗଳା ମାଆ ବି ବହୁତ ଦୟାଳୁ, ମାନେ ସେ ଡାକିଲେ ପୁରା ଓ କରିବେ। ଆଉ ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଗଲା, ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ସିଏ ଆସିଛି ମାଆ ମୋ ପାଖକୁ, ମାନେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବନି।
आ मांकर देख कलश सबू दी जनकर गणेशंकर माँ महामाईंकर कलश मु से करे रखीदेली सबुथिरे गोटे गोटे फूल देदेली आ मांकर देख गोटा फल देबे ए गोटा फल देबे तापरे शेष रे मांकर जो फल माँ को पानी छड़े देबे तापरे नड़िया सबू जेती जन आपन करचंदी नहले जे नड़िया आनी परिबे नहले कदली फलमूल जे आनी परिबे कोठीशाला को एमितिरे माने दाबी नहीं आ मांगर हेले गुड़ टिके आनथिबे गुड़ाटा माने बहुत पसंद ना देख मांगर एठी सबू प्रकार फल मु रखीदेली आ मांकर सब फल रखीदेकी माँ को इना पूजा आरंभ करूँ आउ माँगर तो पूजाटा माने एकुटिया मु जेहेतु करुच्ची मंगलाशाला रे किए पशि पारे कि किसी करें माने बहुत समय लगी जाऊँगी 3टा 4टा हो माने सरू सरुका माँगर बही हेले देई हेरिका पढ़ी दौरान बही बेली टिके शीघ्र हो जाऊँगी नहले मु एकुटिया जदि सब करता केते डेरी हाँ आ माँगर दही ता तले मुझे गुड़ रखी दहीटा जेहेतु खट्टा अंश माँ को खट्टा लगे ना से दही भी माँगर रखीदेली आउ झुणा देख माँ को देख झुणा बहुत पसंद जेहेतु झुणा लगे पूरा प्रथम शेष पर्यंत मुझे कहूँ कि पूरा झुणा लगेदेवी आयकारे दही गुड़ क्षीर आउ सेऊ नड़िया कोरा भी आपड़ पकई पारे मुझे आउ टाइम है पकईनी कदली अंगूर कोली राशि लडू आ चीनी माँ को पणार पकेबेनी चीनी पकेबेनी तापरे माँ को गोले देबे तापरे माँ को महामाई ना जेहेतु महामाई को आगे हूँ महामाई ना मुदेली तापरे माँ मंगला ना गोटे ठारे रखिली आउ गोटे पणा करथिबे 3टा करथिबे गोटे महामाईंकर आ मु जेहेतु करछि मंगलाशाला माँ मंगलांकर गोटे आउ अष्ट चंडी जो चंडी बेताल कर्ण पिच से माने अछंती तांका पई गोटे बही शेष सरला परे माँ को जिते विदाय देवे से विदाय देवा पूर्वर से बाहर ढाली दे पारती को गछ मूल जब भांगी पारती भांगी पारे जो चैत्र मसरे आम भांगे सेमती भी करेंगे आ माँगर पूजा आरंभ करदेली आउ एतिक आपण सान भाईटा रोचे जदि किसी भूल कर क्षमा करदे जय माँ मंगला जय माँ आदि शक्ति जय हो।